Goed, so daai was die eerste vraag. Dan by die tweede vraag sê hulle vir jou gee die koördinate van Q, R en T in terme van P. Okay, do you guys agree that the y-axis will be the axis of symmetry for this graph? Sien julle dat die y-as is die as van symmetrie van hierdie hele grafiek? Everything is symmetrical around the y-axis. So they're saying they're looking for the coordinates of Q, R, and T, and the easy one to get is R. Because if S is at P and -1, what will the coordinates of R be? Negative P and -1. Stem julle saam? Okay, nou as ons gaan kyk na die T en die Q waardes, onthou as 'n lyn so afloop, vertikaal afloop, dan beteken dit sy X waardes is oral dieselfde. Meaning that at this point T, the X value will be P. But the Y value will be -1/3 P squared plus 3. Hoe kry ek dit? Ek gaan stel die X waarde in die parabool in. Once again, think of it as a number. If I told you guys this is 2, do you see that this would have been at -2? Nee? En hoe sou ons die y-waarde daar gekry het as ons weet hy's 2? Ons sou die 2 hier gaan instel het. We would have substituted the 2 into the parabola and then solved and gotten to a numerical answer. Hierdie ene kan net nie verder vereenvoudig nie. Do you guys see that? Okay. Now when we're looking at the point Q, stem julle saam, hierdie ene is minus P. Okay, and then an interesting thing happens when we substitute it into the formula for the parabola. Sien julle as ons daai minus P gaan instel, dan gaan hy gekwadreer word. En enigiets wat gekwadreer word, bly positief. So hy gaan weer wees dit. En eintlik behoort dit vir ons sin te maak, want sien julle daai twee lê op dieselfde horisontale lyn. En wat weet ons van 'n horisontale lyn? Hy het konstante y-waardes. So dit moet eintlik sin maak dat daai twee, die Q en die T punte het presies dieselfde y-waardes. Everything on the same horizontal graph has the same y values, and everything on the same vertical lines has the same x values. Okay. Goed, nou gaan ons verder en dan sê hulle vir jou, toon aan dat die oppervlakte van QRST gegee kan word deur daai. Okay, now how do we get the area of a rectangle? We just have to say the one times the other one. Okay. Goed. You can use your distance formula here. Maar daar is 'n bietjie van 'n makliker manier om hom uit te kry. Okay? If this one is negative P and this one is P, what will the length of RS be? That will be 2P. Dink gou mooi daaroor. Om van minus P tot by 0 te kom, plus jy P by, and then another one there. Do you guys agree? Okay, so een van die sye waarmee ons gaan werk, het 'n lengte van 2P. So kom ons skryf sommer dit so neer. QT is gelyk aan RS is gelyk aan 2P. So basically what you did there is you said because their y values remains constant, you just have to look at the change in x values. So omdat die y-waardes dieselfde bly, kyk jy net na hoe die x-waardes verander. En ons gaan presies die teenoorgestelde hier doen. Ons gaan sê tussen die punt S en T bly die x-waardes mos dieselfde. So I'm just going to look at how does their y values differ. Wat is die y-waarde van die punt T? -1/3 P squared plus 3 minus, wat is die y-waarde van die punt S? -1. I'm just saying the y value of T minus the y value of S.
Ek sê weer, jy kon jou afstandformule gebruik het, maar dit is maklik as jy werk met horisontale en vertikale lyne, want die een ding bly konstant. So die lengte moet net van die ander ding afhang. And this one I can simplify. Kom nou. So daai is my twee uitdrukkings vir die lengte en die breedte. But they are looking for the area. So I'm going to say the area will be 2p times negative a third p squared plus 2, plus 4, which gives us and that's what they asked you to prove. Hulle het gesê bewys dat die area gegee kan word deur dit. Okay, almal by. And now obviously they're going to ask you for the maximum. So they're saying bepaal die waarde van P waarvoor die oppervlakte van QRST 'n maksimum sal wees. What type of a graph is this? It's not a parabola. It's not exponential. It's straight line, yeah, straight line. What type of a graph is this? That thing. It's a cubic function. Dis 'n derde graadse funksie, die laaste een wat ons gedoen het. Okay. En ek gaan nou vir julle sê hoekom dit belangrik is. So, what do we do when we find maximum values? Wat doen ons wanneer ons maksimum of minimum punte vind? First derivative equal to 0. That didn't change. Okay. Oei, 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 oei. Sien julle wat ek daar doen? Derivative of the area in terms of P. And remember to set that equal to 0. Okay, nou die rede hoekom ek daai grafiek vir julle gewys het, is sien julle hy het 'n lokale minimumpunt en hy het 'n lokale maksimumpunt. That graph has a positive and a negative value. And I know the shape looks like this and not like this because of that. Okay? So I'm looking for this value. So stem julle saam as ek twee waardes het, gaan dit die groter een van die twee P waardes wees. Die een wat aan die regterkant is, nie aan die linkerkant is nie. There is another way to think of this. It has to be the bigger one of the two because P can't be negative. Because we're working with a side. Die lengte van 'n sy kan mos nie 'n negatiewe waarde wees nie. But this is a more mathematically correct way to think of it. As jy kyk na die grafiek. Okay. Goed, so ek gaan nou hierdie ene oplos. And it has to be that one. Why? Because this one will be at -2, so that will be a minimum. And this one will be at 2, which is a maximum. So dan lê my as daar in die middel van die twee. Now they could have asked you to determine the maximum area. How would we have done that? I would have taken this value and substituted it in there. Dan kry jy die maximum area. Oppervlakte.
Okay,